যতনা প্রমুখ আজকের এই কার্যক্রম আমাদের নবনিযুক্ত প্রভারী তাকে স্বাগত করার জন্য এই কার্যক্রমে উপস্থিত त्रिपुरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सम्मानीय सभापति तथा आज के सभा सभापति डॉक्टर मानिक शाह महोदय, राज्य उपमुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मा महोदय एवं आमादेर नवनियुक्त प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी सर्वभारतीय सम्पादक एवं सांसद और मित्रवत आचरण जन्य विनोद शंकर जी संगठने प्रमाणित एखाने उपस्थित समस्त निर्वाचित सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी एक्स प्रेसिडेंट द्वय, समस्त प्रदेश पदाधिकारी और त्रिपुरा विभिन्न प्रांत থেকে আসা समस्त भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाई बोनेरा, मीडिया बंधुरा, बंधुरा विनोद शंकर जी निश्चित त्रिपुरार जन्य एवं त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी संगठनेर जन्य लाखी हबेन। आमि तार जन्य एकटा उदाहरण प्रस्तुत करब। उनी बांग्ला समझते उनी विगत 3 तारीख आसार कथा छिलो, टेलीफोन आमार संगे वार्तालाप हयेछे बोले 3 तारीख मुख्यमंत्री जी मैं त्रिपुरा में आऊंगा, बाद में चेंज होगी 5 तारीख को। मुझे आश्चर्य हुआ है, एक विषय जब आप सुनेंगे आपको भी आश्चर्य लगेगा, ऐसा त्रिपुरा में क्यों होती है। मैंने कुछ दिन पहले हमारे यशस्वी गृहमंत्री जी को फोन किया था, किसी विषय में बातचीत कर रहा था और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के बारे में बात हुई, तो हमको एक बार बोल रहा था आप सुन लेना, पार्टी थे, हम लोग थे, त्रिपुरा का जनता थे, किंतु आपको मुख्यमंत्री और त्रिपुरा का सरकार दोनों ही मां ने ही बनाया, त्रिपुरेश्वरी मां ने। तो इसके ऊपर सभी समय त्रिपुरेश्वरी मां के मंदिर के ऊपर नजर रखना। संगठन तो हमारा रहेगा, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोग है सब, किंतु त्रिपुरा के बारे में मैं कहता हूं मां जागृत है, ये परिवर्तन मां ने लाया है। ऐसे ही घटना उनके साथ हुई है। बोल रहा है 3 तारीख आऊंगा, अपने हम 5 तारीख कर दिया, और 5 तारीख को ही मेरे द्वारा त्रिपुरेश्वरी मंदिर की त्रिपुरा सुंदरी जो वेबसाइट है, पोर्टल, आज ही मैंने इनॉग्रेट किया, आज ही शुरू किया मैंने 11:30 बजे। तो इतने शुभ दिन में आए हैं, और इस पोर्टल में क्या क्या है, इस पोर्टल में पहली बार त्रिपुरेश्वरी मां का दर्शन ऑनलाइन
11:30 बजे से 1 बजे तक पूरे दुनिया भर के लोग देख पाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। दुनिया भर के लोग लाइव आज से शुरुआत की। आज ही के दिन में हमने इस पोर्टल में बुकिंग रखा, कोई भी बुक कर सकता है। पहले नहीं हुई थी कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा आप स्पेशल मां का दर्शन, जो कि मां के मंदिर के अंदर जाके कर पाएंगे, जो कि पहले नहीं थी। यह भी आज घोषणा हुई है और पोर्टल में दे दी गई है। पहले वीवीआईपी बड़े लोग ये सब जाते थे। हमने अब ट्रस्ट ने सोचा, बोले माँ के पास बड़ा छोटा वीआईपी कुछ नहीं होता है, सबके लिए वो खोलो दरवाजा, माँ के पास जाने दो। और 4 से 5 बजे सुबह मॉर्निंग को सबके लिए खोल दी गई है। इसमें 10-10 मिनट का दर्शन का समय है, तो 1 घंटे में जितना हो जाए। बाद में देखेंगे समय बढ़ाना घटाना क्या है, वो बुकिंग के ऊपर होगी। और इसके साथ साथ डोनेशन का जो व्यवस्था है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, हमने ऑनलाइन कर दिया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक तो मां को दर्शन कर पाएंगे लाइव, और साथ ही साथ मां को कुछ धन हो, आशीर्वाद मां से लेना भी चाह सकते हैं, और साथ साथ दान भी कर सकते हैं मंदिर में, और वो इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड होगा, उसका व्यवस्था भी किया। आप लोग सब जानते हैं, अपना सबाई जाने आगे वो मायर मंदिर एक कमिटी ছিল, কিন্তু যখন নতুন সরকার আসলো, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে আমি কাজ করা শুরু করলাম মন্ত্রী পরিষদকে নিয়ে। तो आगे गृहमंत्री जी एक दिन আমাকে फोन করে বললেন যে मैं चेक भेज रहा हूं और अपने सैलरी से उन्होंने भेजा 15 लाख की चेक, बोले उसमें मातावारी मंदिर के लिए। और साथ साथ हमको बोला मातावारी का ट्रस्ट बनाओ और उसका चेयरमैन तुम खुद बनाओ। और তারপর থেকে আমরা মাতাবাড়ির বিষয়ে কাজ করা শুরু করেছি। কেন্দ্র সরকার থেকে প্রসাদ স্কিমে 38 কোটি টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে, টেন্ডার হয়ে গেছে। ও মাতাবাড়ি ডেভেলপমেন্টের জন্য তাতে কি রয়েছে, তাতে রয়েছে মাতাবাড়ির সুন্দরীকরণ রয়েছে, তারপর পার্কিং এর ব্যবস্থা, সুবন্দোবস্ত রয়েছে, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং এর ব্যবস্থা, তার মধ্যে যতগুলো ক্যাবেলিং এর ব্যবস্থা আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাবে, দোকানগুলোকে সুন্দরভাবে নতুনভাবে সাজানো হবে, আশপাশে ডেভেলপ করা হবে। দূর থেকে দর্শনার্থী যে আসবে দুই দিকে ফুটপাতের উপর শেড বানিয়ে দেওয়া হবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে, রোডের উপরে দিয়ে ফ্লাইওভার ব্রিজ হবে, और रेलवे स्टेशन থেকে রূপের মাধ্যমে মাতাবাড়ি में পৌঁছে যাবে। এই প্রকল্পগুলো তার মধ্যে রয়েছে, আর তার কাজ কিছুদিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আজকে আরেকটা জিনিস আমি শঙ্করজিকে দিয়েছি। আজকে আমরা মাতাবাড়িতে হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটের মাধ্যমে স্টল তৈরি করেছি দীপাবলির সময়। তার মধ্যে এই যে রেশা আছে আমাদের কাছে, তো এই রেশা হাতে তৈরি করা আর মেশিনে তৈরি হচ্ছে। মাতাবাড়ির যে লোগোটা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির তার মধ্যে বানানো আছে। আমাদের সৎসঙ্গ চালকজি গুয়াহাটিতে এসছেন, আমি নিখিলজির সঙ্গে प्रांत प्रचारक संगे 2टी रेशा सत्संग चालक जी के लिए मैंने भेजा त्रिपुरा का, क्योंकि उनके गले पे जब लगेगा तो पूरा दुनिया देखेगा, तो उनको पूछेगा ये कहाँ का है, तो वो बोलेंगे त्रिपुरा का सुंदरी मंदिर की है। और साथ ही साथ आज जो दूसरा जो विषय है, मैंने अभी शंकर जी को मंदिर दर्शन करके आए हैं, तो हमने उनका भी दिया भेंट, और उन्होंने देखते ही मुझे बोले ये सबसे बड़ा भेंट आपने मुझे दिया है जीवन। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और सेटा की हमारे हैंडलूम হ্যান্ডিক্রাফটের যে জনজাতি ভাই বোনেরা তাঁতিরা রয়েছেন,
তাদের হাতের তৈরি এবং বাঁশ বেত দিয়ে তৈরি একটা বক্স তৈরি করা হয়েছে, সম্পূর্ণ ভোকাল ফর লোকালে, এবং তার মধ্যে মায়ের আশীর্বাদ রয়েছে, প্রসাদ রয়েছে, সিঁদুর রয়েছে এবং ধাগা রয়েছে, আর সেটা সুন্দর করে প্যাকিং। তো 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 সেটা এখন মাতাবাড়িতে সেই স্টলে পাওয়া যাবে, এবং মাতাবাড়ির কমিটি থেকেও তার একটা নির্ধারিত মূল্য থাকবে, তার ব্যবস্থা করা হবে। এবং অনলাইনে অর্ডার আসলো, তো মাতাবাড়ির সেই প্রসাদ সহ আশীর্বাদ সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আমি তার জন্য বলছি विजय शंकर विनोद जी, आप अच्छे साबित होंगे ही होंगे, पक्का, इसमें दोहराई दिया। आप एक तो किंतु परंतु मत सोचिए। और ये भी बात सुन लीजिए, जब सेक्रेटरी बना, नया टीम घोषणा हुई, तो केरला में कार्यक्रम में कोई घूम रहे थे, केरला में थे ना, मैंने सबको फोन लगा रहा था, तो सबसे पहले तो उनको लगाया, सबको पहला फोन उनको लगाया, बिजी चल रहा था, मैंने किसी को, अरे बाद में नंबर दूसरा कोई नंबर लिया, तो मैंने फोन किया, आप संपादक बन गए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाद में धीरे धीरे भैया मेरे यहाँ पहुंच गए, और मैंने प्रभारी बनने के बाद भी जानकारी मुझे पहले हुई। बाद में मैंने किसी को बोला, बोलो भाई साहब को फोन लगाओ, बताओ। तो कभी कभी कुछ समीकरण ऐसा हो जाता है, ये ऊपर वाला तय करके भेजता है, हम लोग सोचते हैं हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं। কিছু কিছু সমীকরণ এমন হয়ে যায়। ইলেকশনের আগে এসে তো রবীন্দ্র ভবনের সামনে এখানে জনসভা, ख्याल है आपको, मंच में उठा। आज तो कोरोना के कारण से मैं उनको आग नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे ऐसा तुरंत बोला, बोले जो मैं देख रहा हूं ना, सरकार निश्चित, ख्याल है, बोले सरकार निश्चित, कोई नहीं रोक सकता, सरकार तो बन गई है। तो विनोद जी लाकी त्रिपुरा के लिए क्यों नहीं होगा? सरकार आसार পরে উনি এসেছেন তেমন নয়, সরকার আসার আগে আমাদের কার্যকর্তাদের জোশ, ত্রিপুরার সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে দেখার পর উনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार निश्चित। और एक बात मैं बोल के बाद में आता हूं, जब पंचायत में इतनी बड़ी जीत हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट्री जो हमारा जब मंगलवार को जो बैठक होती राज्यसभा लोकसभा के सभी मेंबर्स रहता है, इसमें बाहर निकाल के पहला फोन उनका आया मेरे पास, बाहर निकाल के आपका, इसके बाद बहुत लोग का फोन आया, लेकिन फर्स्ट फोन विनोद जी का आया। अरे विनोद जी बहुत अच्छा लगा, मैं किस लिए अच्छा लगा, बोले प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा का इतना तारीफ किया संगठन की, बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए विनोद जी, ये ऐसा नहीं होता, कुछ कभी कभी कुछ समीकरण बनता है। आज देखिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोल के आया, किंतु देखिए ये बहुत दिन से ऐसा शुरू होते 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 अल्टीमेटली आप हमारे पास आ गए हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है त्रिपुरा में। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं विनोद जी को, बूथ स्तर से कार्य करता है, पन्ना प्रमुख को भी जानता है और प्रधानमंत्री को भी जानता है और समझता है। और निश्चित इससे त्रिपुरा प्रदेश को मजबूती मिलेगी, सरकार को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि थोड़ा बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति हमको मिला है, कभी कभी बातचीत भी करेंगे, और संगठन और सरकार के बीच समझना और संगठन के सभी कार्यकर्ता के साथ एकाग्रता के साथ काम करना, ये सभी चीज इनके अंदर है। आपको बोलने का जरूरत है, मुझे जानकारी है, आपने देश भर में काम किया और एससी मोर्चा के
अध्यक्ष के नाते पूरे देश में अपने दौरा किया है और आपके संगठन क्षमता के बारे में किसी को कहीं दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप प्रमाणित हैं और इसका लाभ त्रिपुरा को जरूर मिलेगी प्रदेश को। যে বিষয়টার জন্য আমি বলছিলাম যে বিনোদজিকে দিয়েছিলাম সেটা আমরা বানিয়েছি এবার। এই আমাদের সম্পূর্ণ হাতের তৈরি গোস্বামী যেখানে আছে আমাদের চেয়ারম্যান ওনার দ্বারা সেটা তৈরি, আর তার মধ্যে সিঁদুর আছে, তার মধ্যে এই ধাগাও আছে, আর তার মধ্যে আশীর্বাদও রয়েছে আর প্রসাদও রয়েছে। আমি আশা করি তাতে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশীর্বাদ পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছে যাবে। বন্ধুরা, ভারতীয় জনতা পার্টি পার্টি ডিফারেন্স, আর আমরা প্রমাণিত করেছি। আজকে ত্রিপুরাতে প্রমাণিত ভারতীয় জনতা পার্টি পার্টির ডিফারেন্স। বহুকাল যাবৎ ত্রিপুরাতে এক সরকার ছিল ও সেই সরকার কি, সেই সরকার কেউ কোনোদিন অনুভূতি করতে পারেনি কোন সরকার রয়েছে। সরকারের অনুভব হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির এই সরকার আসার পর। গভর্নেন্স কাকে বলে, গভর্নমেন্ট কাকে বলে, আগে মানুষ মেনে নিয়েছিল গভর্নমেন্ট মানে পার্টি অফিস। এখন ত্রিপুরার মানুষ 37 লক্ষ ত্রিপুরা মানুষ জানে গভর্নমেন্ট মানে সেক্রেটারিয়েট, পঞ্চায়েত মানে অ্যাসেম্বলি। তার আগে পার্টি অফিসে সিদ্ধান্ত হতো সরকার, আজকে তেমন নয়। আচ্ছা, বাইরে পিপল সরকার ত্রিপুরাতে বলে স্যার আগে কি ছিল না? বাইরে পিপল নির্বাচিত হয়ে সদস্য যেতেন, নির্ণয় তো পার্টি অফিসে হতো। আজকে পলিসি সেক্রেটারিয়েটে নির্ণয় হয়। কারণ যে পার্টি সত্তাশীল পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি, সেই পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, जो शिखर नेतृत्व आजও मन की बातेর মাধ্যমে आम आदमीর সঙ্গে জুড়ে থাকে। নরেন্দ্র ভাই মোদীর চাইতে বাইদা পিপল প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত দেশে তৈরি হয়নি। লোক মন্ত্রী হলে বলে সময় পায় না, এমএলএ হলে বলে সময় নেই, এমপি হলে বলে সময় নেই, মুখ্যমন্ত্রী হলে বলে সময় নেই। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী, আম ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার ওনার কাছে সময় আছে। ত্রিপুরা মানুষ প্রথমবার মানুষের সরকার দেখেছে, 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সরকার দেখেছে। আগের যে সরকার মাত্র ক্যাডারের সরকার ছিল, মুসলিম ক্যাডারের সরকার। আজকে পরিবর্তন হয়েছে ত্রিপুরাতে। কালকে একটা জায়গাতে আমি একটা ভাষণ দিচ্ছিলাম, তা আমাদের এটা পুরনো কার্যকর্তা, আমি মাঝে মাঝে হোয়াটসঅ্যাপ দেখি, তার মধ্যে লিখছে, দাদা কালকে যে আপনি এতগুলো থিওরি বললেন উন্নয়নের, এগুলো তো কিছুই আমরা জানি না। আমার মনে ব্যথা তো হয়েছে, কিন্তু কার্যকর্তা জানতে চাইছে, সেটাও ভালো লেগেছে। বন্ধুরা, পঞ্চায়েত থেকে বড় পঞ্চায়েত, যেটা ছোট পঞ্চায়েত থেকে বড় পঞ্চায়েত, সবগুলোর মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচিত প্রতিনিধি করানো। ত্রিপুরার 11টা পঞ্চায়েত ছেড়ে দিলে বাকি সব পঞ্চায়েত ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে। 30 স্তরের পঞ্চায়েত
মধ্যে যেটা পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা সমিতি ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, 60 জন এমএলএর মধ্যে 36 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, লোকসভা 2টা এমপি ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, লোকাল বডি যে রয়েছে তার মধ্যে 11টা ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, 20টার মধ্যে। প্রত্যেকটি জায়গাতে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত প্রতিনিধি। বন্ধুরা, এই সরকার এই পর্যন্ত রেগুলার, ডাইনার্নেস, আউটসোর্সিং, কন্ট্রাকচুয়াল और বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে এই পর্যন্ত 96,385 জনকে রোজগার দিয়েছে, প্রায় 1 लाख विनोद जी। 2.5-3 साल का सरकार है, 7 महीने से पेंडेमिक चल रहा है, जिसमें तो फाइनेंस मिनिस्टर में बैठे हैं। कितना कठिनाई है, 7th ने कमीशन दिया, पूरे देश भर में, दुनिया भर में क्राइसिस है, उसके ऊपर रेगुलर जो जॉब है नहीं तो हो गया, नहीं तो प्रोसेस में है। 23,001 त्रिपुरा के इतिहास में 23,000 नौकरी रेगुलर इतने कम समय में किसी सरकार ने नहीं दे पाया। আর তারপর কারণ আমার সমস্ত জায়গাতে কার্যকর্তা এসছে, তার জন্য আমি আবার রিপিট করবো আজকে ডেটা। ডাইনার্নেসে 767 জনের রয়েছে চাকরি, আউটসোর্সিং এ 4,587 জনের রয়েছে, কন্ট্রাকচুয়ালে 2,849 জনের রয়েছে, টোটাল 23,000। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, त्रिपुरा और एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिस्ट समय कल्पना ही नहीं, तर कल्पना ही नहीं कम्युनिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। 2018-19 3,145 जन, 2019-20 2,097 जन, 2020-21 1762 जन। এই প্যান্ডামিকের মধ্যেও 1762 জনের ব্যবস্থা হয়েছে, টোটাল 7,004 জন। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন আন্ডার ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স ডিপার্টমেন্ট, তার মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন স্বাবলম্বন পিএমইজিপি, তার মাধ্যমে 2018-19 15,830 জন, 2019-20 12,617 জন, আর 2020-21 2,449 জন, টোটাল 30,896 জন। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर एमएसएमई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, एमएसएमई सेक्टर त्रिपुरा कोनोदिन कल्पनाई छिलो ना। एमएसएमई सेक्टरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2018-19 8,003 जन, 2019-20 8,893 जन, 2020-21 7,137 जन, সেটা এই পর্যন্ত। स्किल डेवलपमेंटर माध्यमे 7,537 जन रोजगार, ट्रेनिंग कमप्लीटेड जेटा टीआरएलएम, तार माध्यमे 4,591 जনের ट्रेनिंग दिए, तार मध्य 2,883 जনের जॉबर व्यवस्था हुए, तो टोटाल 96,385 बंधुरा 1 लाख लोकेर रोजगार व्यवस्था। तारपर एखानेই থামেনি, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী রাজ্য কতটা পরিবার আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে 2,14,483 কৃষক গরিব পরিবারকে 6,000 টাকা করে কিষাণ সম্মান নিধির টাকা যায় প্রতি বছর। এফসিআই মাধ্যমে প্রকিউরমেন্ট, তার মাধ্যমে এই ফার্স্ট টাইম এফসিআই প্রকিউরমেন্ট
এমএসপির বিষয়ে কমিউনিস্টের বড় নেতা একজন টুইট করছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের উপর সমালোচনা করে, লাগাতার টানা 25 বছরের সরকার এমএসপি লাগু করতে পারেনি, নতুন সরকার আসার পরে আমরা এমএসপি লাগু করেছি। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাগু করার পর এবং এফসিআই এর মাধ্যমে প্রকিউরমেন্ট সেটাও এই নতুন সরকার করেছে। ক্ষেতমজুরের দল ছিল কিন্তু ক্ষেতমজুরের জন্য কোনো কিছু পায়নি, শুধু মিছিল মিটিং করিয়েছে। ক্ষেতমজুরের জন্য এফসিআই রেট যদি কেউ এনেছে, ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন সরকার এনেছে, আর তাতে 48,716 মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে এবং 27,735 জন কৃষক তাতে লাভান্বিত হয়েছে এবং তাতে 86,65,00,000 টাকা কৃষকদের কাছে, প্রায় 90 কোটি টাকা কৃষকদের কাছে পৌঁছেছে। আর তার কারণে যে ত্রিপুরাতে 10 টাকা 12 টাকা করে পার কিলো ধান বিক্রি হতো, এখন 17 থেকে 18 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। কারণ কি? এমএসপি 18 টাকা 15 পয়সা পার কিলো ধান। বন্ধুরা, শুধু তাই নয়, আপনাদের জানা দরকার 2015-16-তে ত্রিপুরার ব্যাংকে যে টাকা থাকতো, সমস্ত ব্যাংক মিলিয়ে মানুষের ত্রিপুরার 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী কত টাকা থাকতো? 18,724 কোটি টাকা ব্যাংকে জমা করতো, বেতন হোক আর মনরেগার পয়সা হোক। তার মধ্যে কত লোন হয়ে মার্কেটে 8,415 কোটি টাকা, মানে 45% টাকাই লোন হয়ে মার্কেটে আসতো, বাকি টাকা ব্যাংকে পড়ে থাকতো। আর সেই টাকা অন্য রাজ্যে লোন হিসাবে ওই রাজ্যের ইকোনমিক স্ট্রেনথেনিং করত। আমাদের সরকার আসার পর 2019-20-এ সেখানে দাঁড়িয়েছে 28,598 কোটি টাকা ব্যাংকে জমা পড়েছে, আর তার মধ্যে 16,220 কোটি টাকা বাজারের বাইরে লোনের মাধ্যমে আসতে সক্ষম হয়েছে। মানে ডিফারেন্স কত? 12%। মানে ওই সময় 45%, এখন 57%, 12% ডিফারেন্স হয়েছে। আর কোথায় 8,415 কোটি টাকা 2015-16-তে, আর কোথায় 16,000 কোটি টাকা। তাহলে যে আমি বলছি রোজগার হচ্ছে, এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, জব ক্রিয়েটার তৈরি হচ্ছে, প্রমাণিত করছে যে মানুষ লোন নিচ্ছে, টাকা বাজারে আসছে। বন্ধুরা, গরিবের দোহাই দিত পুরনো সরকার। গরিবদের জন্য যে লাইট হাউস প্রজেক্ট, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরো দেশের মধ্যে 7 রাজ্যকে লাইট হাউস প্রজেক্ট দিয়েছে। মাত্র 7 রাজ্য, নর্থ ইস্টের মধ্যে অনলি ত্রিপুরা। লাইট হাউস প্রজেক্ট মানে অত্যাধুনিক টেকনোলজিতে বিল্ডিং। নর্থ ইস্টে কোথাও সেই টেকনোলজির বিল্ডিং নেই, কোথাও নেই। আজকে রামনগরের শহরের মাঝখানে, রামনগরে 1,000 ফ্ল্যাট তৈরি হবে। ডিসেম্বর এই মাস থেকেই তার কাজ শুরু হয়ে যাবে। সবকিছু হয়ে গেছে, টেন্ডার ওয়ার্ক অর্ডার। তাতে প্রতি ফ্ল্যাট 16,25,000 টাকা করে তার মূল্যায়ন হবে। আর তার মধ্যে 9 থেকে 11 লক্ষ টাকা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সাবসিডি দেবে। আজ পর্যন্ত ত্রিপুরাতে 16 লাখের ফ্ল্যাটের মধ্যে 9 লাখ থেকে 11 লাখ টাকা সাবসিডি দেওয়া কোনো উদাহরণ নেই। এই সরকার সেটা তৈরি করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা ত্রিপুরার জন্য দিয়েছেন। এবং বাকি যে পয়সা লাইট হাউসে কারা থাকবে সেটা আমি এখন বলবো। বাকি যে পয়সা যে লাগবে তাও कैनरा बैंक के माध्यम लोन व्यवस्था करेছে शंकर जी। लोन हाउसिंग लोन 12% के 18% के नीचे नहीं होता। मेरे त्रिपुरा में जो बैलेंस जो लोन होगा वो भी हमने ओनली 7% में कर दिया। केसीसी लोन जैसे मिलता है वैसा ही इंटरेस्ट में हमने व्यवस्था किया। और ये घर किसको दिया जाएगा? ये घर गरीब लोगों को दिया जाएगा, गरीब लोगों को दिया जाएगा। ये घर गरीब मानुष को देওয়া হবে।
গরিব মানুষের জন্য লাইট হাউস, আরে লাইট হাউস ত্রিপুরার করোড়পতির কাছে নাই, ত্রিপুরাতে যারা কোটিপতি আছে তাদের কাছে লাইট হাউসে থাকার ভাগ্য হয়নি। নরেন্দ্র ভাই মোদীজির আশীর্বাদে ত্রিপুরার গরিব থেকে গরিব মানুষ সেই লাইট হাউসের মধ্যে থাকবে, অন্য কেউ থাকতে পারেনি। আগে গরিবের সরকার বলতো, আসলে গরিবের সরকার যদি কোনো হয়ে থাকে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার, নরেন্দ্র ভাই মোদী, অমিত ভাই শাহ, জেপি নাড্ডাজির নেতৃত্বে যে সংগঠন আছে সেই সংগঠনের সরকার। তাই বন্ধুরা, এই জায়গাতেই আমরা থামি যাই। ন্যাশনাল হাইওয়ে NHADCL, তার মধ্যে 3,197 কোটি টাকার টেন্ডার হয়ে গেছে রোডে NHA। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই 3,197 কোটি টাকার কাজ যখন আদরণীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি ঘোষণা করছিলেন, তো আমি ওনার কাছ থেকে আরেকটা 900 কোটি টাকার প্রজেক্ট চাইছিলাম। জানেন আপনারা, যখন वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने बोला मेरे को और भी एक 900 करोड़ का रोड दीजिए, तो नितिन गडकरी पहले ही लेके बैठा हुआ था, विप्लव जी मैं आपके लिए और भी कुछ ले आया हूं। हमने क्या? तो बोले आपके लिए 7,530 करोड़ का, 900 नहीं 7,530 करोड़ का एक साल के अंदर, माने त्रिपुरा के 11,000 कोटी টাকা ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ দিয়েছে। 11,000 ত্রিপুরার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়েতে 11,000 কোটি টাকার কাজ হয়নি। এগুলো ত্রিপুরার গ্রোথ রেট বাড়াবে, ইকোনমিকে বাড়াবে, ত্রিপুরার চেহারা চেঞ্জ করে দেবে। আর ফ্ল্যাট আগরতলাতে 2,324টি ফ্ল্যাট তৈরি হবে, 10 মঞ্জিলা, 15 মঞ্জিলা, 14 মঞ্জিলা বিল্ডিং, স্মার্ট সিটি। তারপর সাবরুমের SEZ, ICT, লজিস্টিক হাব, মৈত্রী সেতু, চিটাগাং বন্দরগাহ। বন্ধুরা, আমার সমস্ত নির্বাচিত কার্যকর্তারা এখানে আছে। আমি আপনাদেরকে নিবেদন করব এই বিষয়গুলো ত্রিপুরার মানুষের সামনে ঘরে ঘরে তুলে ধরতে। ত্রিপুরা বদলে যাচ্ছে। 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল ত্রিপুরা দেবো আমরা বলেছিলাম। 3 বছরের মধ্যেই মডেল ত্রিপুরা আমরা দিচ্ছি, তার বাইরে কোথাও আমরা যাচ্ছি না। সে রোজগারের ক্ষেত্র হোক, ইন্ডাস্ট্রি হোক, MSME হোক, এগ্রিকালচার সেক্টর হোক। আর এগ্রিকালচার গ্রোথ পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে হাইয়েস্ট গ্রোথ ত্রিপুরা এগ্রিকালচারের। 2017-18-তে ত্রিপুরাতে 6.4% এগ্রিকালচার গ্রোথ ছিল। আমাদের সরকার আসার পর 19-20 যে গ্রোথ 13.9%। पूरे देश में, विनोद जी, पूरे देश में त्रिपुरा का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3rd पोजीशन में पूरे देश में। हमारा राज्य छोटा हो सकता है, किंतु ये त्रिपुरेश्वरी मां का ये भूमि है। आप हमारे साथ जुड़ गए, मिलके काम करेंगे हम लोग। आप देखिएगा त्रिपुरा को हम लोग कहां पहुंचाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी এবং গৃহমন্ত্রীজি এবং নাড্ডাজি অন্তর থেকে ত্রিপুরার মানুষকে ভালোবাসে। শুধু পার্টির কার্যকর্তাকে ভালোবাসে তেমন নয়। তার উদাহরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন উদয়পুরে লোকসভার আগে র্যালিতে এসেছিলেন, তখন আপনারা সবাই সাক্ষী ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরার মানুষকে সবচেয়ে বড় উপহার জীবনে দিয়েছিলেন। সেটা কি? যে উনি ওনার মুখ থেকে বলছিলেন जी मैं पूरे देशवासियों को बोलूंगा, जाइए त्रिपुरा के लोगों से सीखिए, ये दूरदर्शी है, इनसे कुछ सीखिए, ये मेहनती है, ये दूरदर्शी है, मेहनती है, मेहनती है, दूरदर्शी है, और उससे सीखना चाहिए। जाइए त्रिपुरा जाके सीख के आइए। इससे बड़ा उपहार एक राज्य का क्या हो सकता है। एक समय नरेंद्र भाई मोदी जब बोलते मेरा गुजरात, मेरे गुजराती, তো আমাদের এই সময় লাগতো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যে একবার উনি আমাদের জন্য বলো, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন হয়েছে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যে এসে বলছে जाइए त्रिपुरा में सीखिए, त्रिपुरा के लोगों से दूरदर्शी है, इनसे कुछ सीखने लायक चीज है उनके अंदर। इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है बोलो। और जीवन भर मर जाएंगे पार्टी के लिए।
क्या देगा प्रधानमंत्री इससे बड़ा उपहार और क्या? भारतीय जनता पार्टी में जन्म हुआ और इसी पार्टी में मरेंगे और मरने के बाद भी पौधा बन के ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि त्रिपुरा में हमने से वो वन मैंने बना लिया है, जो कोई भी मृत्यु के बाद उसके पिताजी के नाम से, पोता के नाम से, सबके नाम से वो पौधा लगेगी। ऐसा 8 जगह में हमने कर लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। सिर्फ त्रिपुरा ही एकमात्र स्टेट है ये है, और देश में किसी स्टेट में नहीं है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को यही कहूंगा, आप लोग भाग्यवान हैं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं भी भाग्यवान हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं। मैं जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा और मरने के बाद भी ऑक्सीजन बन के सब भारतीय जनता पार्टी ने ही त्रिपुरा के सभी लोगों को ऑक्सीजन देते रहूंगा। यही हमारा वादा होना चाहिए, यही हमारा संगठन का मूल मंत्र है, और उस दिशा में सब मिलकर काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।